आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरां भागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता। मुखेल खबरो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुरांत 46,300 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या 24 प्रकल्पांचे उक्तावण करतले आनी बुन्याद घालतले। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयच्यान आंध्र प्रदेश आनी तेलंगणाच्या 5 दिसांच्या भोंवडेर वतात। संविधानाच्या 75 वर्सांच्या गौरवशाली प्रवासाचेर आज राज्यसभेन खाशेली चर्चा चालू उरतली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभाघरांत जाल्ले चर्चेक जाप दिवपाचे आसात। एक राष्ट्र एक वेंचणूक संबंधीत 2 विधेयकां आज लोकसभेन मांडटले। बायलांच्या दुसऱ्या T20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळान आज भारत आनी वेस्ट इंडीज पंगडा मदीं नवी मुंबईन खेळ जातलो। आतां पुराय खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुरांत राजस्थान सरकाराचे 1 वर्स पुराय जाल्ल्या निमतान आयोजीत एका कार्यावळींत वांटो घेतले। ह्या वेळार ते उर्जा, रस्तो, रेल्वे आनी उदका संबंधीत 46,300 कोटी रुपया परस चड डेस्पेसाच्या 24 प्रकल्पांचे उक्तावण करतले आनी बुन्याद घालतले। तशेंच प्रधानमंत्री थंय व्हड भौशीक बसकेक संबोधीत करतले। राजस्थान आनी मध्य प्रदेशचे मुखेलमंत्री आनी कांय केंद्रीय मंत्री ह्या कार्यावळीक हाजीर आसतले। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयच्यान आंध्र प्रदेश आनी तेलंगणाच्या 5 दिसांचे भोंवडेर वतात। आपल्या भेटी वेळार राष्ट्रपती मुर्मू आंध्र प्रदेशांतल्या एम्स मंगलगिरीच्या दिक्षांत सुवाळ्याक हाजीर रावतली आनी सिकंदराबादांतल्या राष्ट्रपती निलायम हांगा वेगवेगळ्या उपक्रमांची बुन्याद घालतली। तशेंच राष्ट्रपती सिकंदराबादच्या संरक्षण वेवस्थापन म्हाविद्यालयाक राष्ट्रपतीचो ध्वज भेटयतली। राष्ट्रपती निलायमान मानेस्त आनी शिक्षण तज्ञां खातीरच्या रिसेप्शनाक त्यो हाजीर रावतल्यो। संविधानाच्या 75 वर्सांच्या गौरवशाली प्रवासाचेर आज राज्यसभेन खाशेली चर्चा चालू उरतली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभाघरांत जाल्ले चर्चेक जाप दिवपाचे आसात। संविधानाच्या 75 वर्सांच्या गौरवशाली प्रवासाचेर काल राज्यसभेन खाशेली चर्चा सुरू जाली। ह्या चर्चेची सुरवात करतना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आनी संविधानाची राखण करपाच्या प्रश्नांचेर विरोधकांचेर टिका केली। देशान आणीबाणी लागू केल्ले खातीर काँग्रेसीचेर निशाणो सादत तांणी म्हळें, आणीबाणीच्या काळान लोकसभेचो कार्यकाळ कसलेच योग्य कारणां बगर वाडयलो आनी ह्या काळान पुराय विरोधकांक बंदखणींत घाले। भाजप सदांच बायलांच्या कल्याणा खातीर आनी महिला आरक्षणा खातीर कटिबद्ध आसा अशें मंत्र्यांनी स्पश्ट केलें। संविधानाची राखण करपाक भाजप सरकार कटिबद्ध आसा अशें निर्मला सीतारामन हांणी स्पश्ट केलें। चर्चेन वांटो घेतना सभाघरांतले विरोधी फुडारी मल्लिकार्जुन खरगे हांणी सरकारान संविधान दुबळें केलां असो आरोप केलो। रोजगाराच्या मुद्द्याचेर खरगे हांणी आरोप केला। केंद्र दर वर्सा 2 कोटी नोकऱ्यो दिवपाचें आश्वासन पुराय करपाक अपेशी ठरला। काँग्रेस सरकारान गरिबांच्या कल्याणा खातीर हाडिल्ल्या वेगवेगळ्या येवजण्यांची वळेरी तांणी मांडली। एक राष्ट्र एक वेंचणूक संबंधीत 2 विधेयक आज लोकसभेन मांडटले। केंद्रीय कायदो आनी न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल संविधान 129वी दुरुस्ती विधेयक आनी केंद्रीय प्रदेश कायदे दुरुस्ती विधेयक सभाघरांत मांडटले। दोन्ही विधेयक सभाघराचे कार्यवाहीत नोंद जाल्यात। हालींच सरकारान देशान एक राष्ट्र एक वेंचणूक ह्या विशयाचेर विचार करपा खातीर स्थापन केल्ले उच्च पांवड्यावेले समितीच्यो सुचोवण्यो मान्य केल्यात। आदले राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हांच्या अध्यक्षते खाला आशिल्ल्या ह्या समितीन राजकी पक्ष आनी तज्ञां सयत भागधारकां कडेन व्हड प्रमाणांत सल्ला मसलत केल्या। हो कायदो जालो म्हणटकच 2 टप्प्यांनी तो चालीक लायतले। पयल्या टप्प्यान लोकसभा आनी विधानसभा वेंचणूक एकाच वेळार जातली आनी सार्वत्रिक वेंचणुके उपरांत 100 दिसां भितर पंचायती सारकिल्ली थळाव्या संस्थांची वेंचणूक जातली। मजगतीं भारतीय जनता पक्षान आपल्या सगळ्या लोकसभा खासदारांक आज सभाघरांत हाजीर रावपा खातीर 3 लायनीचो व्हीप जारी केला। अर्थवेवस्थेक चालना दिवपा खातीर आनी रोजगार निर्मिती वाडोवपा खातीर सरकारान 2024-25 वर्साच्या अर्थसंकल्पान रोजगार संबंधीत प्रोत्साहन येवजण जाहीर केल्या अशी माहिती केंद्रान दिली। लोकसभेन एका प्रश्नाक जाप दितना कामगार आनी रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया हांणी सांगलें 2024-25 ह्या काळान आतां मेरेन रोजगार भविष्य निधी संघटनेन EPFOन 61 लाखां परस चड नवे सदस्य जोडल्यात। 2020-21 वर्सा सावन EPFOन वर्सान वर्स 1 कोटीवर नव्या सदस्यांची सातत्यान भर पडल्या अशें तांणी सांगलें। नव्या EPF सदस्यांत घटमूट वाड दिसून येता अशें मंत्र्यांनी म्हळें। ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी वेल्यान आयकतात।
देशभरात NCERT प्रकाशनाची परवडपी निर्बाध उपलब्धताय सुनिश्चित करपा खातीर नॅशनल कावन्सिल ऑफ एज्युकेशन रिसर्च अँड ट्रेनिंग NCERTन काल ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मा बरोबर समजिकायेच्या कबलातीचेर स्वाक्षरी केली. हाका लागून खास करून टायर 2 आनी टायर 3 शारांनी NCERTची पाठ्यपुस्तकां विद्यार्थ्यांक सोंपेपणान मेळटलीं अशें शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी ह्या वेळार सांगलें. भारत आनी श्रीलंका हांणी दोबराद कर आकारणी टाळपा खातीर आनी उत्पन्नांतल्या करांच्या संदर्भात वित्तीय चोरी प्रतिबंध करपा खातीर दोनूय देशां मदल्या प्रोटोकॉल सुदारणा कराराची देवाण-घेवाण केली. श्रीलंकेच्या नागरी सेवकांचे प्रशिक्षण आनी क्षमता निर्माण करण्याबाबत सामंजस्य कराराची देवाण-घेवाणूय दोनूय देशांनी केली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी श्रीलंकेचे राष्ट्रपती अनुराग कुमार दिसानायके हांच्या मजगतीं नवी दिल्लींत द्विपक्षीय चर्चे उपरांत ह्या करारांची देवाण-घेवाण जाली. दोनूय फुडाऱ्यांनी परस्पर हिताच्या मुद्द्यांचेर चर्चा केली. महो अनुराधापुरा विभागांतल्या सिग्नलिंग प्रकल्पा खातीर $14.9 दशलक्ष अनुदान मजत ह्या वेळार जाहीर जाली. तशेंच लाभार्थ्यांचे शिक्षणीक अभ्यासक्रम सोंपे मेरेन जाफना विद्यापीठ आनी उदेंत विद्यापीठांतल्यान दरेकी 100 नव्या विद्यार्थ्यांक अर्थीक मजतीची येवजण जाहीर जाली. राष्ट्रपती दिसानायके हांणी तांच्या पयल्या परदेश भोंवडे खातीर भारताची निवड केल्ले खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आनंद व्यक्त केला. प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें, दोनूय वटांनी नुस्तेकारांच्या उदरनिर्वाहा संबंदीत प्रश्नांचेरूय चर्चा केली. भारतासोबतचे सहकार्य नक्कीच वाडटले अशें तांणी सांगलें. पत्रकारां कडेन उलयतना परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री हांणी म्हळें, श्रीलंका भारताचो सगळ्यांत लागींचो सागरी शेजारी आसा आनी भारताचें शेजारी पयली धोरण आनी भारताच्या विजन सागराचो एक अविभाज्य भाग जावन आसा. भारत हो श्रीलंकेचो सगळ्यांत व्हडलो वेपारी भागीदार आनी पर्यटन आनी गुंतवणुकीचो सगळ्यांत व्हडलो स्त्रोत अशें परराष्ट्र सचिवांनी सांगलें. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या म्हणण्या प्रमाण राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीन हवेचो दर्जो खूप गंभीर वर्गांत पावला. दिल्लीन आज सकाळीं 6 वरांचेर हवेचो दर्जो निर्देशांक 418च्या पावंड्यार पावलो. प्रदूषणाच्या पातळेन मटपाची वाड पळोवन हवेचो दर्जो वेवस्थापन आयोगान दिल्ली NCRन ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लॅन GRAPचो 4थो टप्पो चालीक लायला. काल राती आयोगान आपल्या उपसमितीच्या आपतकालीन बसकेन परिस्थितीचो नियाळ घेतले उपरांत हो निर्णय घेतला. हवेचो दर्जो आनीक इबाडचो न्हय अशा यत्नांत उपसमितीन पुराय राष्ट्रीय राजधानी प्रदेशांत देरेफेंत ग्राफचो 4थो टप्पो चालीक लावपाचो निर्णय घेतलो. राजधानीन पयलींच चालीक लायिल्ल्या ग्राफाच्या पयल्या, दुसऱ्या आनी तिसऱ्या टप्प्या बरोबरूच ताची अंमलबजावणी जातली. अन्न आनी गिरायक वेव्हार मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी सांगलें, जरी संवसारीक पावंड्यार दर वाडल्यात, सरकार शेतकारांक सगळ्यांत उण्या दरान युरियाची पुरवण करता. सरकारान ENWR आधारीत प्रतिज्ञा निधी खातीर पत हमी येवजण सुरू केल्या. त्या वेळार ते उलयताले. हे येवजणे खाला आतां शेतकारांक तांच्या उत्पादनांतल्यान रीण मेळटलें. शेतकारांनी आपली उत्पादनां वेअरहाउसिंग डेव्हलपमेंट आनी रेग्युलेशन प्राधिकरणान नोंद जाल्ल्या गोदामांनी दवरल्या उपरांत इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेअरहाउस पावती जारी जातली. ही पावती बँको आनी हेर रिणां दिवपी संस्था कडल्यान उण्या व्याजाचें रीण मेळोवपा खातीर डिफॉल्टा आड हमी म्हणून वापरूं येता. हे येवजणे खाला शेतकार उत्पादक संघटना, शेती सहकारी संस्था आनी सूक्ष्म, ल्हान आनी मध्यम उद्देग पात्र थारतले. नवी दिल्लीन ही येवजण सुरू करतना गिरायक वेव्हार, अन्न आनी भौशीक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी सांगलें, शेतकारांक बँकिंग आनी फायनान्साच्या संस्थांच्या नेटवर्कान हाडपा खातीर हो सरकाराचो आनीक एक म्हत्वाचो उपक्रम. आज सांजे 7 वरांचेर नवी मुंबयच्या DY पाटील स्टेडियमान बायलांच्या दुसऱ्या T20 इंटरनॅशनल क्रिकेट खेळांत भारत आनी वेस्ट इंडीज पंगडा मदीं खेळ जातलो. आयतारा जाल्ल्या मालिकेच्या पयल्या खेळांत भारतान त्याच सुवातेर वेस्ट इंडीज पंगडाक 49 धांवड्यांनी हारयले. निमाणे परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुरांत 46,300 कोटी रुपया परस चड डॅस्पेसाच्या 24 प्रकल्पांचे उक्तावण करतले आनी बुन्याद घालतले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयच्यान आंध्र प्रदेश आनी तेलंगणाच्या 5 दिसांच्या भोंवडेर वतात. एक राष्ट्र एक वेंचणूक संबंदीत 2 विधेयकां आज लोकसभेन मांडटले. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.